Baba uliokuwa juu mbinguni, kitu ya kwanza tunarudisha asante ya mingi. Ile ndio tunaona kusema inenea shie kukurudishia we Mungu. Vile vyote tunapasha kutenda kama tunatambua tulitufanyia mwetu maisha. Tunasema tu asante Bwana. Kwa Mungu kweli kunatuhangaikia. Na wakati kunaifanya sha tunatu distrait. Ndio kosa kutambua mkono yako na yote kunafanya mwetu maisha. Merci kwa kutupatia kutena ishi ya leo, magharibi ya leo. Ya mzuri juu tuipitishe mu presence yako. Kupitia neno lako tunaweza kujigawanya magharibi ya leo. Na ushuke na utubariki sasa. Ni occasion tunaomba usamee maovu na makosa tunatenda mwili. Juu ya ile pouvoir damu ya Yesu Kristo. Kupitia ile damu na pardonner maovu yetu. Huko Mungu mwenye hekima, huko Mungu mwenye akili, de sorte que shetani hawezi kutudekuraje mkinto hata kimoja. Tunasoma hapa marekete, tunashikia ulichunga banduku, ulichunga batumishi yako, pali pote waliweza kwenda, mateso, tuko reconnaissant accent ya mingi. Paliwa kwa mashamba, uliweza kubakompanye accent ya mingi. Hiyo occasion, ça veut dire que Mungu, huko netuangaikia, tunakusumetre tena mahitaji ya banduku bapendwa. Kuna kaya mtoto ya dada yetu Swaze mwenye kugonjwa, maungu na washa, bintu abiendeke. Huko Mungu unetutunza kwa magonjwa yetu yote. Utimizi ile kintu kupande ya mtoto ya dada yetu. Huko na mke wa ndugu yetu Pascal Yav ashishikie mzuri, wa intervenir Seigneur. Huko na dada yetu Dorcas bibi ya ndugu Justin ashishikie mzuri, wa intervenir Seigneur. Huko na kuletele yote sisi tunaamini kusema Mungu kumshima. Mena bariki kazi ya magharibi ya leo, Mungu Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kukala? Ça ne répond pas bien. Andishi. Hapa? Okay. Tutasoma andiko takatifu paka mu Jacques mlibartozi kutusomea. Jacques chapitre 5 verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Chukueni banduku mfano mateso na uvumilivu ya manabii waliosema upande wa Bwana. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Tazameni tunasema benyeheri ni bale baliteseka na uvumilivu. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Mulisikia kusemea habari ya Ayubu. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Na muliona mwisho Bwana alimpatia. Car le Seigneur est plein de miséricorde. Mwana Bwana ni mwenye kujaa rehema et de compassion. Na huruma. Amen. Amen. Mesikikana. Sauti ya Mungu iko insondable. Manake ni ya upana sana. Hata vile mtumishi wa Mungu kwa anatuhubiri hii mambo alitusomea hii maandiko. Na sisi tunasoma hapo tena tuko na bougie tunaweza kuongeza quelque chose. Hatutaepuize hapa. Ile mimi ni experience yangu antuka. Donc hakuna mtu kuweza kuepuize. Kipiski bado tusomea hii. Bana tuhubiri hapa. Na sisi tunaisoma. Donc kuko paka kintu Mungu anasema anaongeza quelque chose encore. Ni njoo pale mimi unafumbia kama nasema kweli sauti ya Mungu antuka ifo kuichika. Pia bia kweli. Siku yenu kupimwa. Haita zekata hata siku moja. Haleluya. Haita chachata hata siku moja. Mungu wetu asifiwe sana. Juu ya kuweza kuchunga esprit mkanisa ya Mungu kufuatana na vile tuko nafundishiwa yulu ya kukomea inaangalia shie bali tunaamini sauti ya Mungu. Hatuwezi kubakia paka batoto, tunapaswa kukomea. Mule mkukomea tuko na shikero ya Mungu na tusaidia vile tunapaswa kupita mabipande ni kwa chanishana. Tuko mkipande ya 5 iko la patience. Ni ya mafasa. Haleluya. Juu kama aukomee au tariti kitu. Hakuna matumaini kitu. Mungu anatuita kukukomea.
Na yeye Mungu ashakututarisha manjia yake yote pour que tufike mwile niveau ye Mungu anapenda. Sasa mtu na mtu yeye ashikwe distrait wakati ye Mungu anafunula manjia yake juu mtu afike mwile kiwango Mungu anapenda apate kufika. Mungu asifiwe sana. Kama mtu yeye anachola kwa ile manjia Mungu ashakutarisha, hata jikosa yeye mwenyewe. Asomara nkosa itakuwa ya Mungu. Wiki pande tushakufika, Boko anazungumzia nasi mambo inaangalia kuvumilia. Washie bali tunaamini mbele ya Mungu. Wakati Mungu anatulaka kitu, tunapasha kuvumilia. Haleluya. Ni ya mafaa. Juu wakati Mungu anatulaka, eke tunakosa kuvumilia, ndio kule unafikisha bantu banenda mudunia. Wanasema no, mambo ya Mungu inakawia, mimi napenda njia mfupi. Mungu ashina bumbafu hapana. Tunapasha shi kuchunga jusqu'à tel point que Mungu ye apate kujibu. Kukosa kuvumilia ndio ilifikisha Israel wakati Moizi alienda kule kumulima na kawia. Banamfanya aroma tata sana, banasema kutufanzie Mungu ule shi tunapasha kuabudu kunaona na macho za bantu bengine kama taifa ingine. Kukosa kuvumilia. Israel anatumbukiza mkuabudu sanamu. Donc kuvumilia ni kitu moja, ni fakulite moja ya mzuri na ya bei sana. Kama vile Mungu ashipasha kuiweka. Banatuomba kila mtu apate kuya nayo. Haleluya. Hiyo unafika hata katikati yetu bantu kukosa kuvumilia. Banenda mbali na Mungu. Muntu anaenda mule mubakadi ba mule kuomba Mungu mubakadi ba Mungu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non. Ni nini kukosa kuvumilia? Bantu anaenda kwa mifumu, bantu wanaacha imani, kuvumilia iko kiwango moja ya mafasa. Tunapaswa kuwa nayo. Tunapaswa kumlilia Mungu atupatie hiyo. Mungu asifiwe sana. Bena hapa tunashikia banatuambia sema nous devons prendre pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut tukue tayari kushikia mzuri. Mfano ile shi tunapasha kubeba mumambo inaangalia mateso. Mumambo inaangalia kuvumilia. Mfano shi tunapasha kubeba inapasha kuya bale bantu baliokuwa batumishi ya Mungu. Amen. Tunapasha kubeba mfano ya manabii. Tunapasha kubeba mfano ya mitume. Tunapasha kubeba mifano ya batumishi ya Mungu katikati yetu. Amen. Juu maisha ya mateso ni maisha Mkristo yote anapasha kupita mule. Est-ce que kanisa tuko ensemble? Mimi nasema bien, nuko na exhorter juu ya kuchunga tu esprit ya mahubiri vile kunenda. Ainsi je vais toucher par-ci par-là. Banaanza kutufundisha banasema kuya Mkristo ce n'est pas aller au pique-nique. Hapana, mes bien-aimés frères. Il faut tutoshe de kintu muntu bwetu. Mes sœurs. Kuya Mkristo vous déclarez la guerre contre Satan. Unafungula vita na shetani. Juu bile wao unaamini wakati unaweza kubiexperimenter kubionja ni vitu ya bei sana. Shetani mwani kujua mzuri kesha kupoteza ile mamlaka yote. Hasta kuachilia weye ukakuye heri atashikumose pourquoi vita hii kwako. Mais ole sana. Peut-être que shibe nye bale Mungu anafanyisha kwa privilege, hatuone kitu. Amen. Hatuone kitu. Mais mandiko unasema, heri ni kwa wale bantu wanaamini sauti ya Mungu. Ni vya kweli. Si tuko très heureux, tuko béni. Tuko béni potentiellement. Na wakati kene kila mtu atafumbula kusema c'est vrai ni baraka kumuyua Yesu Kristo kuamini sauti ya Mungu. En tout cas c'est une grande bénédiction. Wow. Hii nuko naisema na nguvu yangu yote. Amen. Kujua Mungu ni mambo ya mzuri sana. Ya mzuri sana. Un jour nuko na mediter, mimi nakala tu mimi naanza kumediter.
mambo ilifika hii mambo ya malufu ilifika ya mingi nafika katikati yetu. Entre autres lufu ya ba autorité, mama mwingine yetu, lufu ya bapendwa. Mimi kala tu, mimi naanza kumedite. Mimi nasema en tout cas Mungu upa na raison. Sauti ya Mungu inasema shi yetu kubagenda basafiri pa hii dunia hii. Maintenant, sasa tukubageni na basafiri pa hii dunia, ye Mungu wako natuonya tuishi muboka. Kadiri ya hii mashiku Mungu anatupatia kuishi pa hii dunia hapa. Mungu anatuomba kuishi ndani ya boka. Amen. Il anasema conduisez-vous durant le temps de votre pèlerinage wakati ya safari yenu sur cette terre dunia dans la crainte de Dieu. Mboka ya Mungu. Et la crainte de Dieu, mboka ya Mungu, c'est la haine du mal. Ni kuchukia mabaya. Amen. Alléluia. Oui. Donc kama kuna bantu baba wanajitumbukiza mubaya, c'est que imandiko ba comprendre hapana. Mtu anakomana sema niku mugeni na musafiri pa hii dunia, asitapenda toke pa hii dunia na matashu yake maisha hapana frère. Amen. Atapenda kumaliza mashughuli yake mzuri sana, muheshima na muboka ya sauti ya Mungu. Alors je me dis, tout ce que Dieu nous donne, ni juu tusaidie tumalize safari yetu mzuri pa hii dunia bila matasha. Alléluia. Kama Mungu anakupatia franga, ni juu ile franga kusaidie usafiri mzuri pa hii dunia na umalize safari mzuri pa hii dunia. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Kama Mungu anapatia mtu franga, alors ile franga inakuya ni mambo moja kwa kufanya bibaya pa hii dunia. Wala unafanya bibaya na ile franga, unatombosha manyumba ya bantu, unauana, unafungishishana, unafanya bibaya vyote. Me mwisho safari yako itakuwa mzuri. Ama safari yako itakuwa mzuri. Safari yako itakuwa na matash. Amen. Na haina bien. Sasa bagenda basafiri pa hii dunia, mtu yote anapaswa kuwa na susia kusema mimi napenda kumaliza safari yangu mzuri. Bila mambo na Mungu. Amen. Bila mambo na kanisa. Bila mambo na watumishi ya Mungu. Tunaona watu wengine baada ya kumshika, wanasema tukole mtu mbaya sana. Mimi nasema chini. Juka mtu anakufa hapa msimu yake vibaya. Ule mtu tukana hivi anakufa tu anafanya vile. Chike verify. Haina mzuri. Mungu asifiwe. Kitabasha fundishwa mzuri. Mungu anabasha moyen. Niji kupermettre uishe safari, uprepare safari yako na uimalize mzuri. Useme sa vile Paul alisema, j'ai achevé ma course. Safari yangu. Amen. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Basha nichungia hayo. Na awezi kumaliza safari mzuri nje ya sauti ya Mungu hata. Sababu sauti ya Mungu Mungu hekima yote. Il faut kuipenda sana sauti ya Mungu. Amen. Il faut kuifanya na kuwa rafiki sauti ya Mungu. Mungu asifiwe sana. Yote ile Mungu anaweza kutupatia pa hii dunia pandange tuko msafari. Ni njoo itusaidie kujitayarisha mzuri. Amen. Ni njoo kupitia ile yote Mungu anatupatia, ye Mungu apate sifa. Mungu asifiwe sana. Mais beaucoup de gens, beaucoup napotea. Un peu d'argent, mtu anakuwa troublé. Un peu de bien, mtu anakuwa troublé. Non. Hata ndo wenyewe kama Mungu anakupatia ndo, shinju kujitayarisha mzuri. Moi je vois c'est comme ça. Shinju Mungu anayosema mtu muhimu kama ajoe, asitatembea bien. Kama ni mwanaume, asitakuwa tranquille. Atapanda kujichafua, ako kwa mwanamke, eko cool. Haina heshima. Juu ya heshima na matayarisho kwa mzuri, wa bibi moya. Amen. Juu ya heshima yako. Na ushukue na buchafu maisha yako. C'est pourquoi nous nous marions. Alors unaoa, nijua kusema bibi nisaidie safari yangu ikuwe mzuri. Kama mwanamke naye anaingia kundoa, njoo tutapaswa comprendre bintu. Yote ile Mungu anapaswa kutupatia ni juu tutaishi, tumalize safari mzuri. Bora Mungu asifiwe.
hatuna kule, tunarudia. Modeli yetu mu mateso, modeli yetu mu kuvumilia ni batumishi ya Mungu. Amen. En particulier manabii, mitume, hata watu kunabo leo. Inapashuka modeli yetu. Ni kusema nini? Wakati utakutanishiwa mu mateso siku moja, angalia nabii moja alikutanishwa mu mateso, aliishi je? Haleluya. Angalia ule nabii siku alikutanishwa mu mateso, aliangamizwa, alivumilia je? Kuvumilia kwa kulikuwa kwa je? Mwisho ya maisha ya ule mtumishi wa Mungu ilikuwa ya je? Batirishe ile kintu. Bwana Mungu asifiwe. Juu ya nini? Juu bale wote banapenda kuishi mzuri sana mu sauti ya Mungu, ils seront toujours persécutés. Est-ce que tuko pamoja? Ndio tunarudia kupansia profeta alisema wakati mtu anaamini Mkristo haina michezo hapana. Atwende kupasha michezo. Wakati unaamini anasema maisha ya Mkristo inaweza kuwa tu ya bupepelo. Par contre, ni vita tunadeklare entre le diable et nous. Alléluia. Ni vita tunadeklare. Juu ya nini? Juu bale bote wanapenda kuishi pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Amen. Ni sauti ya Mungu. Donc tunapasha déjà kuya na ile connaissance. Ça veut dire comme Christ. En tout cas, je serai toujours persécuté dans ce monde. Batakutusi, c'est une persécution. Alléluia. C'est une forme de persécution. C'est une forme de persécution. C'est une forme de persécution. C'est le diable qui fait ça. Maintenant, wewe anakufundisha kusema muile persécution weye vumilia. Nous devons prendre pour modèle de souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Inabika ni ule mwe mwisha kushikia aliishi pa hii dunia sans être persécuté. Ana Mungu asifiwe sana. Tutasoma mbele ile andiko. 2 Timothée. Mena hapana kushikia boka njoo tunasema ke mtu yote anaamini sauti ya Mungu anadeklare vita na shetani. Wewe unakatala kuamini. Hautakuwa vainqueur. Hautapata malipo. Alléluia. Hautapata malipo. Wewe sio na boka juu ya hii. 2 Timothée, je crois. Attendez, j'ai ma référence, chapitre 3, verset 10. Pour toi, Juu yako wako weye, tu as suivi de près mon enseignement, ulifuata karibu kabisa mafundisho yangu, ma conduite, mwenendo wangu, mes résolutions, mipango yangu, ma foi, imani yangu, ma douceur, upole wangu, ma charité, upendo wangu, ma constance. shikamana kwangu. Bana leo huko mambo ya Mungu, kesho huko, kesho kutuka Mkristo anapasha kuwa mtu uko na position. Amen. Na ile yote Paulo anamwambia Timotheo sema uliona muyangu maisha mie. Amen. C'est pourquoi batumishi ya Mungu ni modèle ya batoto ya Mungu. On doit être des bons modèles. Si le modèle n'est pas bon, on ne va pas l'imiter. Kama mfano haina mzuri hata ifuatilisha. Alléluia. Modèle ya kuishi kwetu saba Kristo ni bali baba natongoza. Alléluia. Basi kama baba natongoza, bali kuongozwa na roho ya Mungu. Mungu asifiwe sana. Mena kama tunashima pa ifashi. Wewe unalofa kukanisa au kwa maombi. Ce modèle là, où est-ce que vous l'avez appris? Vous l'avez tiré où? Ulitosha wapi? Alléluia. Si votre pasteur s'est toujours absenté, Kama mchungaji wewe unalofaka kila. alors absentez-vous aussi. Kumbe na mwe mwenje kulofwa. Puisqu'il est censé être le modèle de l'église. Sababu anapaswa kuwa kule mfano kanisa. Tout le monde dit qu'on a sema.
Amen. Donc kama pasteur ashina modèle wa bien, iko nguvu ye ambie baminifu bakuye kile yeko. Donc responsabilité ya batumishi ya Mungu ni ya yulu sana. Amen. Haina paka ya pasteur, même les ministres. Bisi watu bako natubiri sauti ya Mungu, bako natubiri sauti ya Mungu na kutupatia mfano ya kuweza kuitumikia. Amen. Puisqu'on transmet la vie. Awezi kuhubiri bantu utakaso, mais wewe urubiri utakaso aweza kuiishi. C'est faux. C'est faux. Vous n'êtes pas un modèle. Et si on n'est pas un modèle, alors on ne va pas servir le Seigneur. Kumbe hautamtumikia Bwana. Tu as vu le bintu biko. Mungu asifiwe sana. Hata kwa masomo tuko kwa masomo. Batoto ya masomo balianza kufuatilisha mwalimu yabo. Pour que mwalimu asadie batoto bakuwe modèle wa ye mwalimu. Le maître doit être un exemplaire. Mfano. Le maître doit arriver à temps à l'école. Mwalimu anapaswa kufika mbele ya wakati kwa masomo. En classe, darasa, il est là-bas. Tayari huko. Les élèves le trouvent. Wanafunzi wanamkuta. Et non les élèves arriver à temps, le maître en retard, c'est faux. Sio wanafunzi wafike mbele ya wakati mwalimu anachelewa. Le maître n'est pas un bon modèle. Pale mwalimu ana mfano mzuri. Alors tu transmettre ma irrégularité ndani ya batoto. Ndio. Alléluia. Mwalimu anapaswa kuwa propre. Mais quand mwalimu yana kwa na buchafu, vous allez voir que les enfants seront aussi sales. Mais si dit aux enfants que soyez propres alors que lui-même est sale, contradiction vitafanyika. Tunabeba imambo tunakuwa nayo mukiro. Amen. Donc bali bako natongoza, bali banatubiri sauti ya Mungu, ni responsabilité mo monenesa. C'est que ile bako natupatia bo, shi bali tunaishikia inapaswa kuwa maisha yetu. Pour que kwa maisha ya mzuri, bona bo inapaswa kuwa maisha yabo. Mungu asifiwe sana. Siku moja ninasoma citation moja hivi ya Prophet Branham wanasema hivi. Kuma bintu bya mingi mukanisa abifanikake mu maisha ya batoto ya Mungu, c'est parce que les bergers ne les font pas. Alléluia. Une déclaration moja nguvu sana. Les bergers ne les font pas. Un berger ne peut pas demander quelque chose que lui ne fait pas pour kanisa, c'est difficile. Amen. Si par exemple un berger ne donne pas l'offrande, les brebis ne commenceront pas à apporter l'offrande. Puisque c'est ce que leur berger. Il y a quoi de me. Si le berger vient en retard à l'église, les brebis commenceront aussi à venir en retard à l'église. Si le berger est négligent, mabintu, c'est ça que sera l'église. Mais quand le berger va comprendre ville, les ministres ne comprennent ça. Ni responsabilité moya yulu ça. Hatutapenda kanisa ya Mungu ikuwe na mfano ya mubaya. Mungu atusaidie kushikia mzuri. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Yako ulifuata mzuri mafundisho yangu, ma conduite, mwenendo wangu, mes résolutions, mipango yangu, ma foi, imani yangu, ma douceur, upole wangu, ma charité, upendo wangu, ma constance, kushikamana kwangu, mes persécutions, mateso yangu makubwa. Paul anamwambia Timothée, hii mambo yote uliona muyangu maisha, mateso yangu. Na wakati Paul anasema persécution, Paul ashikuangamizwa, ashikuteswa, sasa vile bantu wengine bako nateswa iliyokuwa nje mapenzi ya Mungu, hapana. Leo wewe unaweza unateswa saa msharati. Ile yaangaje Mungu hapa. Haleluya. Hatuwezi kufuatilia ile mambo hapa. Unateswa je? Uko persécuté je? Uko persécuté, unahangaika juu akulipe mandeni ya bantu. Sasa c'est votre affaire. Hatuwezi kufuatilia ile model hapana. Ile mateso haina mateso iko mwandiko matakatifu. Amen. Dada unakutaniwa mbuloko anakufunga mwana unateswa mwana unajemi, tu mlikosana mu quartier bana ku justice. Aina nibako nasema hapa. Amen. Kuteswa juu ya uwaki ya sauti ya Mungu.
na munifana ma problème que non mimi nilikuwa mkashoka kwa kunivisiter, ulifika mule je juu mlikombana bana kufunga voyez que atapa kwenda kule ni haya. Les enfants de Dieu bataji présenter je tunakuangalia seri wetu u seri wenu balikombana balichambrana mu quartier jo kama banamfunga baifashi ile kuteswa kuna teswa haina kufuatana maandiko matakatifu. Cha tuweze kufuatilisha ile namuna ile. Haleluya. Mes souffrances. Paul aliteswa. Wewe tu maisha ya Paul, kariere yake vile alianza, aliteswa. Aliangamizwa vya mingi sana. Mumu mangaiko yote hii, persecution yote, Paul alifanya preuve ya kuvumilia. C'est pourquoi on a tombé sema nous devons prendre pour modèle les souffrances et de patience les hommes de Dieu qui ont parlé au nom du Seigneur. Parce que mwisho wale bantu ilikuwa ya mzuri sana. Amen. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Ni kumangaiko kanisa kupitia mu Antiokia. À Icône. Kwa Icône. À Lystre. Na ku Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Mateso gani makubwa sikuvumilia. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Na Bwana alifungua mu mateso yote. Tushimame mbele pa ifashi. Tujipoze mbele shivote ma question. Ni nani ule anaweza kusema ça Paul? Puisque mu mateso yake na mu persecution yake anaangaje mo sauti ya Mungu. Amen. Tu vile vitu biko. Paul aliteswa ni njoo sauti ya Mungu. Paul aliteswa njoo kuweza kuhubiri mafundisho ya kweli, kushimamia resurrection, kuhubiri bantu kusema resurrection iko hapo. Juu ya ile namuletea ma problem. Ashikwe nafasi mumuji mule, pengine bantu walikuya. Wanaanza kumkombanisha. Amen. Bali mfunga mbuloko. Analala bila kulia, anampika fimbo, juu ya kuweza kutangaza kama Yesu Kristo alikufa na alifufuka ni mjima. Eske wewe na mie pesha kutufunga kako juu ya kuweza kwa kanisa huko? Frechitemu. Pesha kutufanya ma problem. Antupika tam fimbo anasema non tunampika fimbo comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Hapana, ni choisir l'équipe. Nous venons adorer le Seigneur librement. Alléluia. Mais un temps viendra où nous connaîtrons, nous vivons ces choses-là. Alléluia. Donc hapa bekutu ni musanda d'entraînement. Beko natuambia kama ile mambo yanafika tunapaswa kukumbuka wale walitutangulia. Puisque kanisa avant ipate kunyanyuliwa itapita mu mateso. Dieu vit les révélations natuambia. Amen. L'église n'a pas à subir ma secousse. Hapa tuko libre. Mais huku tuko nenda mateso yenye kufia kanisa, persécution. Alors d'avance déjà bala tufundisha njoo kusema mwile moment tunapaswa kuwa na patience. Amen. Hatuwezi kujitrahi. No mimi sikuwa mwile kanisa, bali wanaanza kuhubiri, ni pastor bate, ni fulani, toza nimeosha na kule bako na ekala. Non. Ça ne sera pas le moment de se trahir. Tunapaswa kuvumilia sawa vile Paul alivumilia. Bwana Mungu atusaidie. Nyama fasa. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Mateso gani ile sikupitia. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Na Bwana nilikomboa yote. Oh! Je peux comment m'ipenda kuinsister. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, wote bako napenda kuishi katika utawa ndani ya Yesu Kristo seront persécutés. Batangaika. Ani mambo kushikia boka njoo vile vitu viko. Hivi mimi niko hapa. Niko deja préparé en avance kusema mawakati ya tabu itanifikia siku moja. Haipashe niko surpris. Hata vitu vinaendeka bien. Mishi sabu asema siku moja vitu vitashanger. Mishi sabu ile kitu. Hata kama mbona banitusi, abani créer ma difficulté, mais mishi sabu asema un jour batanitusi. Jua sauti ya Mungu. Na ikuyi wanitusi jua sauti ya Mungu. Amen. Un jour batanikataria kashi juu ya imani. Niko bien informé, bien avisé. Et ile mambo inapaswa kufika siku moja. Kama inafika nishangaiki hapana. Ni comprendre que ni maandiko yanatimiza. Alors inapaswa kubeba mfano ya ile situation. Manabii na watumishi wote ya Mungu nao balipita mwile mambo.
Kwa Mungu wako mwema sana. Amen. Hatuwezi kuwa siri kitu hata kimoja. Ndugu yangu, dada yangu, ndio natomba kuja na kuvumilia mateso. Unateswa juu ya nini? Ni juu na mchike Yesu Kristo. Peut-être que au ya vivre les mambo mechunga bitakuya. Na hali ya mateso inachana. Magonjwa inaweza kufika shetani na kufrape. Peut-être que waone ile kitu. Amen. Ni shetani anakuongea kuangamiza. Mwili yote ile, wewe unapaswa kuvumilia. Inaweza kuwa peut-être gouvernement shetani anatumikisha, jua kwa kukatalia kazi, kukatalia kusanika pa ifash, itakuwa nayo ni hali ya persecution. Na kama inafika, wewe unafundishwa mzuri, ifaa kuvumilia ile mambo. Juu mwisho iko ya heri sana. Kama unashinda kuvumilia, alors utamanke ma bénédiction, utamanke ma béatitude, utamanke ma récompense ya bale bantu banaweza kuteswa patiemment à cause du Seigneur. Puisque Maandiko yanasema Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Rehema na huruma. Kama mtu anateswa sababu yake, Mungu mwenye kujazwa na rehema na huruma atamrekompensa yule mtu. Mungu asifiwe sana. Ndipo kama mateso yanafika juu ya sauti ya Mungu, tunapaswa kuisupport. Amen. Sasa moyo bantu basi kwenda kuhubiri sauti ya Mungu, la mkulu wewe unaenda kuhubiri sauti ya Mungu, unaona tabira. Il souffre, c'était pénible frère. Anakutanisha mwile situation juu ya sauti ya Mungu. Peut-être kumulango hakuna vyakula, eko obligé enda katumike, ahubiri sauti ya Mungu. Kumulango bibi anadeclarer à manger na watoto. Mais ina eko na teso. Anakutanisha mwali mmoja anaweza kuhangaika na jamaa anaweza kuhangaika juu ya sauti ya Mungu. Il faut kupatienter na kuperseverer. Bwana Mungu asifiwe sana. C'est pourquoi patience inakuwa ya mafasa. Kama unasoma maisha batumishi ya Mungu bamingi, wale bantu wote wanapenda kuishi pieusement. Idi kuishi mutakasu. Kuishi muheshima sauti ya Mungu. Kuishi mutifa sauti ya Mungu. Jo kuishi pieusement. Amen. Wale bantu bale shetani sitabacha hivi hapana. Atabafuata sana. Kama wewe badala ya kufuata sana, tunaweza kusema tu ne vis pas pieusement la parole. Ndio neno. Mungu atusaidie sana. Kama deja wewe uishi sauti ya Mungu lako, Mungu deja mkampe shetani, atakufuata jua nini? Hata frère, Mungu deja wake sitakufuata. Shetani yuko mambo na bale, banamtubia mkongo bako na hii sauti ya Mungu à 100%, même à 75%. Bale bantu bale, shetani yuko nabo mambo sana. Atabafuata sana. Amen. Unaangalia mtu ashirofia kwa kanisa. Unaangalia mtu kama programu ya priere, yeye ni maisha yake. Unaangalia mtu sauti yote ya Mungu, mtu yuko tayari kuitumikia. Bale bantu bale wako mambo na shetani. Ashitabacha hivi hapana. Hata bafuata sana. Mena Maandiko yanasema hata kama nifuata, Mungu anapaswa kumresiste. Dans la patience. Alléluia. Wakati ataona ile kitu mnajama sana mkuvumilia mateso ma persecution. Mnasema nyet, en tout cas chez tutasaidia hata mara moja. Sa vile bale bantu balitupia mushimu la moto. Meshak, Shadraka, Abednego. Wakati balifika na kumwisho, no, shetani alibachiri. Mwisho ulikuwa ya mzuri. Amen. Donc nous devons résister au diable même dans les souffrances. Mateso avec patience. Lakini na uvumilivu. Il fuira loin de nous. Atakimbia mbali nasi. Mungu asifiwe sana. Amen. Mena bantu bamingi bapenda kuteso. Sa Mkristo. Kuteso sa Mkristo, pana kuteso sa mpagano. Unachokosokoza mambo, mateso yanaanza kufikia atuseme vile. Kuteswa sa Mkristo. Puisque unamwichika Yesu Kristo, unadeklare vita na mwovu shetani. Uichike kama ni mateso yanafika, uichike, vumilia. Hapana kuabandone, parce que mwisho yayo ni récompense munene sana. Unaamini vile? Oui, njoo vile. Parce que kama deja unaabandone mkachikachi ya njia, nasema mimi nachoka hii mateso, mimi siwezi kusuporter, mwisho utapata kitu. Bwana Mungu atusaidie. Donc, tuna retenir penser hapa, ndio nasema tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ wote wanapenda kuishi katika utawa ndani ya Yesu Kristo seront persécutés. Batangaika.
C'est pourquoi mon Matthieu, comme on a somme Matthieu 5, je crois, Jésus Christ, on a somme quelque chose ici. C'est-à-dire, Matthieu 5. Verset 10. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice. Heri bale batateseka kwa ajili ya haki, Car le royaume des cieux est à eux. maana ufalme wa mbingu ni yao. Alléluia. Heri bale bantu wanaweza kuteswa juu ya haki, juu ya sauti ya Mungu. Ufalme wa mbinguni ni ya bale bantu bale. C'est pourquoi mu Hébreu, kama nasoma Hébreu 11, muko bantu baliteswa juu ya haki. Alléluia. Na mbingu wapacha mafelicite. Abakusaidia hata mara moja. Balidumu mwile mateso. Pengine balibashika na kubashika. Mais récompense yabo itende mwabuli hapa. Bwana Mungu asifiwe. Tunaweza kusoma ile kitu na mnaweza kucomprendre kitu. Muntu yote anaamini sauti ya Mungu, anamchika Yesu Kristo, anadeklare bukonvi na dunia haitakuwa libre. Hapana. Utaona bantu ba mudunia lwabo wewe kunaendelea bien. Shetani ana nabo mambo puisque libake deja. Mena wewe hapana kukompare maisha yako na ya bale bantu. Jua nini babo uko bien. Jua nini babo wanaendelea. Jua nini ma projet yabo inaendelea. Tutasoma Psalm 73 mtakomprendre ile kitu. Amen. Hébreu 11 inasema hivi. 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Aliona bafu yabo kupitia ufufuko. D'autres furent livrés au tourment. Bengine balitolewa kumangaiko. Donc il y a des gens qui furent livrés au tourment. Kuko batu bale balibatoa tu mu mateso. Qui ont été persécutés. Balinyanyasika. Qui n'ont point accepté de délivrance. Hawakuitika ufungulivu. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ili baipokee ufufuko ya mzuri zaidi. Est-ce que ni c'est tout pamoja? Donc kuamini Yesu Kristo haina michezo hapana. Ni vita. Shetani atakuteswa, atakufuata, atakukombanisha masansi yote. Puisque haitanzia paka pako, tuna remonter kule bantu baliamini sauti ya Mungu. Baliteswa sana juu ya haki. Baliteswa juu ya imani. Amen. Na mwile mateso balivumilia. Habakusaidia. Habakusema que non, puisque mateso yanapita sana, ça va. Mimi namkatala huyu Yesu Kristo comme ça, juu nishipata kuteswa. Non, habakusaidia. Juku maandiko mama nasema kama mtu anamkatala Yesu Kristo, Yesu Kristo atamkatala mbele ya Baba na mbele ya malaika. Jo mfano ile inapasha kuya yetu. Mu mateso, mkuvumilia. Wale bantu bote baliishi sauti ya Mungu ya kweli. Na mwisho alikuwa tujuri ya mzuri. Haitanzia paka pako. Amen. D'autres subirent les moqueries. Bengine bali bachekelea. Na fuwe. Bale batandika fimbo. Eske basha kupiga kama wewe fimbo. Ndio sauti ya Mungu. Tunaona ke tunapaswa kudipima sana moevi. Tunasema eske mimi nafikia mbele wapi bukisu bwangu hubu. Buko mbele je. Eske basha kutemea kama mate. Anakutemea tu mate baka hivi. Reaction kwa yako je. La tempérance ici. Alléluia. Jambo Kristo bule. Pour Kristo ni kuperdre madroit yetu. Amen. Pour Kristo ni kuteswa même injustement pour motif de conscience envers Dieu. Voilà. Unasema hii mambo unanitendea hapa bantu bana na raison, mimi kuna raison. Mnanikosea. Mais juu ya zamiri mbele ya Mungu, unachikile mambo hii. Na kuvumilia kote. Na kuvumilia kusema wewe unafanya hivi ni shetani. Amen. Juu ukirepondre kufuatana na dunia, una perdre. Amen. Pour Kristo n'est pas michezo. Vitu tu unaendeka, unakula mzuri, unanaa mzuri, je suis chrétien. Non. Il faut que muma circonstance ya hii namuna hii. Utaishi je? Position kitakuwa je? Kama nakona wewe devant kupika mfimbo wale na wana tomboka na waanza kushana kupiga mfimbo matushi. Ce n'est pas comme ça. Bwana Mungu asifiwe sana. Ils subirent les moqueries. Bale bachekelea. C'est une forme de persécution, non? Frère. Ndio. Kukuchekelea tu frère.
basi tukukuchekelea bila sababu. Juu huku Mkristo, juu weye dado unavala jip mrefu. Juu weye autakate na hydroquinone. Basi kukuchekelea wasema antuka mwe njo Mungu basenji sana mwe. Machekeleo mwa mazarau. Mais il devant le mazarau, wewe unaweza kurepondre je? Utaishi je? Alléluia. C'est ça Mkristo. Ni forme de persécution. Ushone bale bantu wana uzarau, mais wewe wana ni shetani kumkongo, juu akutoshe pa imani. Mungu asifiwe sana. Les chaînes et la prison. Minyororo na bifungo. Ils furent lapidés. Waliuawa kwa mawe. Sciés. Walikatwa nasi. Torturés. Nyanyasika. Ils moururent tués par l'épée. Waliuawa kupitia mupanga. Ils allèrent ça et là. Balienda huku na kule. Vêtus de peau de brebis. Kuvala ngozi ya mkondo. Et de peau de chèvre. Ngozi ya ngombe ya mbuzi. Dénués de tout. Benye kukataliwa na kiote. Persécutés. Nyanyasika. Maltraités. Kuhangaika. Et dont le monde n'était pas digne. Hapo bale dunia haikustahili. Errant dans le désert. Wayawaya jangwani. Et les montagnes. Na milima. Dans les cavernes. Mashiko. Et les antres de la terre. Na matumbo ya udongo. Est-ce que ndugu tuko pamoja baifashi? Wewe na mimi leo kila mtu ana nyumba yake. Tunalala bien. Mais banatonesha mambo moyo ilifikia ba Kristo mwakati yabo. Dunia ikubafurahia pana. Juu balimuchika Yesu Kristo. Banabanyanganya manyumba. Paka vile mtu ana nyumba yake kama ni frère senga kama ni fidèle banakunyanganya frère. Basema hii nyumba tunakunyanganya hayo, haona natoka kwa kulala humo. Mbona unaacha? Una waya mumugini humo. Mbona na nyumba? Me aba bo banabanyanganya manyumba yabo. Banaje tuwe mupori. Mumanjimu bayo kulala mune. Abakuwa nafashi mu dunia. Shiba kutanisha mateso. Epreuve ya munene sana. Haleluya. Epreuve ya munene. Abakuwa cha imani. Na balifikisha safari yabo kumwisho muima condition hii. Juu ya nini juu ndani yabo balikuwa na promesse mo mzuri sana. Mungu wetu asifiwe. Ni nini inatusaidia kuperseverer mu mateso? C'est parce qu'il y a la promesse. Amen. Ni nini inatusaidia kuperseverer patiemment dans les souffrances? C'est parce qu'il y a une espérance. Aba bantu baliteswa. Balibanyanganya vyote. Balikosewa mavazi. Balibachekelea. Amen. Abakone ile yote hii. Ile baba baliona ni l'espérance de la résurrection. Amen. Bali perseverer. Kila mtu anapasha kujitia na yeye mkipimo. Kama hii wakati inafika, kumbuka sema huko bantu walitutangulia. Kitu tunapasha kuwa mfano na bale bantu walitutangulia. Bwana Mungu asifiwe sana. Mfano yetu mu mateso inapasha kuya batumishi ya Mungu. Batoto ya Mungu. Bale bote balitembea mzuri musauti ya Mungu. Ndio inapasha kuwa mfano yetu. Amen. Na kama kuko bantu wanapasha kuteswa sana, haina bapagano hapana. Bapagano bo shifanya ataka na bapagano, ushanzo kompare maisha una mpagano. Dirke no yesho mbake Mungu, koma anaendelea. Yesho mbake Mungu, koma yeko vile hapana. Utakuwa distrait. Haleluya. Yeye deja kumikono ya shetani, hata anafanya bibaya, yako naendelea yake bien. Mais mwisho wake itakuwa ya mubaya. Mais wewe utaendelea bien, mwisho wake itakuwa ya mzuri. Alléluia. C'est ça la parole. Kama unasoma Psalm 33, huko mambo moyo Mungu yako nasema julu ya bantu babai. Asema beko naendelea tu. Naendelea kama mzuri sana. Na mwisho yao ikalaki ya mzuri. Tuko bantu balijuliza banasema haikuwa tu ya mafaa kutembea muhuzuni juu ya neno la Mungu, kuteswa siku yote juu ya neno la Mungu. Me bantu babai wako naendelea. Mungu alishuka na jibu analeta ufunuo. Alléluia. 73 3. Car j'ai porté envie aux insensés. Maana nilitamania bapumbavu. En voyant le bonheur des méchants. Mkuona uweri wa babaya. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Hakuna kiko na bangaisa mpaka nakufa kwao. Est-ce que tout pamoja? Le chrétien il est persécuté. Mkristiani anateseka. Il est tourmenté. Anangaika. Amen. Amen. Na ule wanafanya vile ni shetani wanafanya vile. Sijue wache imani.
ukosewe recompense ile unakuchunga. C'est pourquoi unapaswa kuteseka, unapaswa kuhangaika. Ni shetani anakuangamisha na wewe muile mambo hii. Mais wanakomba kwa na kuvumilia. Haleluya. Biske mwisho utakuwa ya mzuri. Mais huyu mpagano yeye eko nafanya bibaya, anaweza na uwana, anaweza na pomana manyumba ya bantu, mais acheter ce frère. Haleluya. Eko naendelee. Mais weye awibe, weye au pomana manyumba ya bantu, au sharatike, mais bintu bina compliqué. Comprenez? Ni principe sauti ya Mungu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Hapana kujiuliza juu ya nini vyangu viendeke, hapana, juu kumkristu. Kule kunafanya vile ni shetani. Juu ya nini juu kukosesha malipo ya kumwisho. Haleluya. Mena huyu ya mpagano huyu. Bandi wanasema nini? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Hakuna kikori kinabangaisha mpaka nakufa kwao. Les païens frères, ils sont bien frères. Pagano beko bazuri ndugu yangu. Asema bangaikaki. Hata kukufa kwao, beko bien. Ni révélation munene sana. Et leur corps est chargé d'un bon point. Na mili yabo iko mzuri kabisa. Regardez dans mon écran. Angalia mfano kama information. Bale bantu wana ma santé ya mzuri sana. Mshamunaka? Cravate mzuri, machafu, mkochi, yako na meremeta, yako na santé mzuri sana. Mais malgré mwile afya ile, ce sont des païens. Bapagano tu. Hapana kubatamani? Hata. Hapana kubatamania. Ce sont des païens. Ile bonheur yabo ni shetani na balanda ayo. Mais shitu bakuteswa sana. On peut manquer même moyen de transport. Maombi Yesu ukauka nguvu sana. Mais ili je vous décourager. Malgré ça, ukubaka mtoto ya Mungu. Bwana Mungu asifiwe sana. Quand je lisais ça vraiment, j'étais très content. Unaweza kuona bantu bwana santé mzuri sana, mais fuata maisha yabo ni bantu babaya sana. Regardez, gouvernement analeta basema non, il faut aider la population. Analeta ma intra frère. C'est au courant, non? Basadie na yo population, frère. Basadie na yo population. Mais bale bantu wako mambele bale, beko déjà bien. Beko na majibu ya mzuri, beko beko wanafunza mzuri, mais bana karia pa ima mamambo hi frère. Vous comprenez ça? Donc, kama unafuata maisha bale bantu, maisha yao ni ya mubaya sana. Seulement que Mungu ashikutufunue tuone maisha bale bantu. Les païens, leur corps est chargé d'un bon point. Mili yabo iko mzuri kabisa. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Habashiriki hata kwa mateso ya bumuntu. Wewe na magharibi leo njoo utakula je? Kwa ile mambo bayo atashiku mo. Ayuwe. Ashozi kumisha kichwa njoo kusema nao batakulia nini? Ashozi kumisha kichwa kusema nao batongo batafunza je? Ana kule frère. Mita voila nini? Ana kule biote. Balezo kumsia manguo tena mwaka mzima lwake. Chakula tena mwaka mzima. Eko na meremeta. Les païens. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Habashiriki hata kwa mateso ya bumuntu. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Habana benye kupigwa sawa batu bengine. Mungu atusaidie. Kama unashuka kule chini, maandiko yanasema hivi. Toujours heureux. Mpaka baheri tu kila siku. Ils accroissent leurs richesses. Beko banaendelesha mali yabo inakomea. Les païens. Mapagano. Toujours heureux. Baheri kabisa. Banayenga frère. Païens. On a bien. Ils peuvent changer manyotoka. Ils accroissent leurs richesses. Toujours heureux. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Ni mwabule mi Mkristu, miri takasa moyo wangu, et que je lave mes mains dans l'innocence. Na niliosha mikono yangu mkutokufanya mambo. Chaque jour je suis frappé. Kila siku napikwa. Tous les matins, mon châtiment est là. Masubuhi yote apizo yangu iko pale. Je disais, je vais parler comme eux. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, pourquoi ils sont toujours heureux? Pourquoi leurs richesses s'accroissent? Pourquoi ils ne sont pas frappés comme le reste du monde? Alors que ce sont des méchants. Quand je me suis mis à réfléchir,
Roho ya Mungu anasema la difficulté fut grande à mes yeux. Mateso ilikuwa makubwa kabisa kwa macho yangu. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Mpaka na pale niliweza kuingia mwekalu ya Mungu. Et que j'eusse pris garde au sort final de mes chants. Na nilipata kukeba ange sana kwa ile mwisho wa batu babaya. Oui. Ndiyo. Tu les places sur des voies glissantes. Unabaweka pa njia ya kuterezika. Tu les fais tomber. Unabangusha. Et les mets en ruine. Na unabaribu. Et quoi? Na nini? En un instant, dakika moja. Les voilà détruits. Ils sont enlevés. Ils sont anéantis par une fin soudaine. Amen. C'est pourquoi shie hatuweza hata kufa problem kama tunakutanisha mateso. Jamais. Makazi yangu hata kama endeke. Haina mambo ya kusema niloka baba bonjo rizara unyangarie mbele. Unyangarie nini? Il y a des gens comme ça. Unaza mambo na mama yako, mama wenjo ulinizala, unyangarie mbele, koma mishina sa bengine. Non. Kama una vérifier sa Job, unaangalia maisha yako vile Job yuko anasema en ordre, aller de l'avant. Amen. Pas seulement de l'avant. C'est le diable. Mais aba bengine bo, ce n'est pas le cas puisque bako ba shetani déjà. Alors shetani unapapatia parfois kuendelea, maprojet kuendelea, chinchu bendelea paka mubaya. Na bakapote mzuri. C'est pourquoi mabien ile shetani anaweza kupatia mtu, ana mabien tu sana. Mabien yabakuwa ni ile Mungu anapatia mtu. Amen. Mais ile shetani anapatia mtu, ni njoo mpofushe na siku maka shutuke, anaingia mjimo anaangukia mule akapotee milele. Mungu atubariki. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, watu wanapenda kuishi mutawa, seront persécutés. Patangaika. Mais dans ces souffrances, dans ces persécutions, on nous demande de patienter. Amen. On nous demande de prendre modèle, de prendre comme modèle les prophètes, les hommes de Dieu qui ont parlé au nom du Seigneur. Mungu atubariki sana. Hivi tutenamisha mauso yetu.